So what's up guys? Kita na ba mo voice activated motorcycle? Akong gipa butang sa motor karon. So atong itry. Let's go. Siya nga motor guys. Kung makita niyo sa dalan guys, muna ang voice activated motorcycle. Aton sulayan. Kita na ko sa inyo ah. Let's go. So guys, muna tong motor ato na ning sulayan yang pagka voice activated kung tinod pag yun. Ay guys, kani nga motor English ni siya, English speaking. So mag American dollars tanin. So let's start. Ito na yung sulayan. Motor ay Mio. Parking light on. Ano ba guys? Mio. LED lights on. Mio. LED lights off. Diba guys? Kabantay mo guys. Dali kayo siya makakuha na sugo. Makatuman. Kani. Mio. Left. Ganang. So kani. English mo God. Left side. Ano left signal light on. Left signal light off. Off na guys. Off. Mio. Left and right signal light on. Ano guys. Maklaro niyo guys. Mio. Left and right signal light off. Kani guys. Pinaka-tada na nga kuhan kay Timur na isang sugon, muanda na siya giyaha guys. Mio. Engine on. Mio. Engine on. Tay boss, nakasign start. Boss, di ba start boss? Tay boss. Ay, isa dito mo. Otro boss.